India memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama pembangunan. Di tengah meningkatnya gejolak geopolitik dan geoekonomi global tersebut, negara harus hadir menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Haji Ahmad Muzani beserta para wakil ketua, yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin dan para wakil yang hadir, yang kami hormati anggota Kabinet Merah Putih, yang kami hormati pimpinan alat kelengkapan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk menyambut Yang Mulia berserta rombongan delegasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya senang sekali dapat bertemu kembali dengan Yang Mulia setelah terakhir kita bertemu pada konferensi Parlemen 20 di India pada tahun 2023. Saya berharap Yang Mulia merasakan hangatnya sambutan kami di Jakarta, sebagaimana hangatnya sambutan yang kami rasakan ketika berkunjung ke New Delhi. Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950. Beberapa tahun kemudian, Indonesia dan India bersama-sama menjadi co-sponsor Konferensi Asia Afrika di Bandung dan menghidupkan semangat Dasasila Bandung pada tahun 1955 yang kemudian menjadi fondasi gerakan non-blok. Saat ini, Yang Mulia kami sambut di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebuah bangunan dengan nilai sejarah yang penting bagi Indonesia. Gedung ini dibangun pada tahun 1965 sebagai bagian dari rencana penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO, sebuah gagasan strategis Presiden Soekarno yang mencerminkan aspirasi negara-negara berkembang untuk memiliki posisi setara dan turut menentukan dalam tatanan global pada saat itu. Hingga hari ini, semangat tersebut tetap kami jaga dalam pelaksanaan fungsi parlemen dan diplomasi Indonesia. Yang Mulia, kini hubungan Indonesia dan India semakin erat. Peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang ditandai dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada tahun 2025 memperkuat kemitraan strategis kita. Kita adalah dua negara demokrasi besar sesama kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Kami di DPR RI mendukung peningkatan hubungan kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership dan disepakati Share Vision on Maritime Cooperation in the Indo-Pacific saat kunjungan Yang Mulia ke Indonesia pada tahun 2018. Kedua dokumen tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang. DPR RI menghargai posisi India yang menempatkan Indonesia dan ASEAN sebagai bagian penting dari kebijakan Act East Policy saat dunia diwarnai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Indonesia dan India
memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama pembangunan. Di tengah meningkatnya gejolak geopolitik dan geoekonomi global tersebut, negara harus hadir menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada saat yang sama, kerjasama antar bangsa dan negara harus terus diperkuat dalam semangat persamaan, saling menghormati, dan solidaritas untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik, damai, dan inklusif. Oleh karena itu, DPR RI meyakini bahwa sinergi yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan modal penting dalam memperkuat kerjasama antar negara di tengah dinamika global. Diplomasi parlemen tidak hanya melengkapi diplomasi pemerintah, tetapi juga memperluas ruang dialog, membangun saling pengertian, memperkuat kepercayaan, serta mendorong lahirnya dukungan politik bagi berbagai agenda kerjasama bilateral maupun multilateral yang menjadi kepentingan bersama. DPR RI mengapresiasi Parlemen India yang telah membentuk India-Indonesia Parliamentary Friendship Group pada bulan Februari yang lalu, yang kami harap akan bekerja sama erat dengan grup kerjasama bilateral DPR RI Parlemen India yang dibentuk pada Januari 2025. Selain melalui mekanisme friendship group bilateral, DPR RI siap memperkuat kerjasama dengan Parlemen India di berbagai forum parlemen regional dan multilateral. Kami berharap kerjasama kedua parlemen kita semakin berorientasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat kedua negara. Yang mulia, kami yakin rangkaian kunjungan kenegaraan yang mulia kali ini akan membawa banyak manfaat bagi kedua negara. Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional. Dalam hal ini, kami mendukung sinergi antara pemerintah dan parlemen kedua negara untuk menciptakan iklim investasi yang semakin pasti, transparan, dan saling menguntungkan, sehingga kedepannya Indonesia dan India dapat memasuki fase baru kerjasama ekonomi yang lebih seimbang, inovatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Yang mulia, sekali lagi terima kasih atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Salam dari kami, rakyat Indonesia untuk rakyat India, sahabat yang telah terjalin dalam ikatan sejarah, budaya, dan peradaban selama berabad-abad. Semoga persahabatan kedua bangsa terus tumbuh, membawa kedamaian, kemajuan, kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Thank you Your Excellency Ms. Puan Maharani for your warm and inspiring remarks. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now our distinct honor to invite His Excellency, the Prime Minister of the Republic of India, to deliver his keynote address. Please welcome His Excellency Sri Narendra Modi. इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति जी, Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia,
yang पार्लियामेंट terhormat, के para anggota Dewan, सम्मानित सदस्य, एक्सेलेंसीज, yang mulia, इंडोनेशिया के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, saudara-saudari sekalian, आप masyarakat सबको नमस्कार। Indonesia, namaskar. सलामत सियांग। Selamat siang. अपने सहाबत सेजाती के बीच आकर Merupakan बहुत kebahagiaan ही yang sangat आनंदित besar bagi saya untuk berada di antara sahabat आपके sejati बीच saya. आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। Sebuah kehormatan besar bagi saya मैं untuk 140 bisa करोड़ bersama-sama Anda भारतवासियों hari के ini. प्रतिनिधि के रूप में Sebagai Mother of perwakilan dari Democracy 1,4 miliar एक भाग्यशाली masyarakat नागरिक के India रूप में आपको dan anggota masyarakat सभी dari भारतीयों की demokrasi, तरफ से शुभकामनाएं kami देता हूं। menyampaikan salam yang baik kepada Honorable Anda members, semua atas nama seluruh masyarakat इंडोनेशिया के India. लोगों ने, यहाँ के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं Masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia, आज के दिन को मेरे जीवन के mereka sudah membuat hari ini, सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया। mereka membuat hari ini hari yang paling saya ingat dalam hidup आज saya. की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, Bagaimana masyarakat Indonesia जिस तरह स्वागत menyampaikan किया है, tulusnya kasihnya kepada saya pagi ini adalah sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Pagi ini, प्रेसिडेंट प्रबोवो ने Presiden Prabowo कॉपीराइट की बात कही थी। menyampaikan mengenai hak मैं उन्हें यही cipta. कहूंगा, इस Saya hanya mau प्रेम menyampaikan kepada Bapak पर, Presiden, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, tidak ada yang memiliki hak इस cipta atau hak आदर milik भाव पर terhadap cinta yang किसी seperti का ini dan copyright persahabatan ini dan rasa हो saling ही नहीं menghormati सकता। ini. प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट Persahabatan की saya dengan सारी Presiden सीमाओं से Prabowo परे है। menembus seluruh batas hak आज milik सुबह atau hak मुझे cipta. Rekan-rekan, इंडोनेशिया का Bapak dan Ibu, सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। pagi ini मैं कोटि saya कोटि terhormat. भारतीयों के प्रति saya merasa terhormat telah menerima penghargaan tertinggi इंडोनेशिया के Indonesia लोगों के स्नेह को dan saya हृदय menerima से bukti tanda नम्रता से penghargaan स्वीकार करता Indonesia हूं। kepada seluruh masyarakat ये India. सम्मान हम पenghargaan दोनों ini देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, Menghargai साझी nilai-nilai विरासत demokrasi का kedua है negara. और दोनों पenghargaan देशों ini के juga मजबूत menghargai होते रिश्तों का है। Kebudayaan kita मैं bersama आप सभी साथियों का, dan hubungan kita yang kuat. प्रेसिडेंट प्रभु जी का, Dan saya menyampaikan इंडोनेशिया की rasa सरकार terima और kasih यहाँ saya की yang जनता का setulus-tulusnya kepada हृदय से Presiden आभार Prabowo, व्यक्त kepada करता हूं। pemerintah, dan kepada masyarakat Indonesia. ऑनरेबल मेंबर्स, Para आज anggota भारत Dewan yang terhormat, और इंडोनेशिया इतिहास hari के ini एक अहम पड़ाव पर India dan Indonesia एक साथ खड़े हैं। berdiri bersama di momen इस सदी penting का पहला dalam क्वार्टर sejarah. बीत चुका है और अब Seperempat वाले pertama 25 abad ini telah berlalu. हम दोनों sekarang, देशों के लिए बहुत 25 tahun ke depan akan menjadi आज masa yang sangat इंडोनेशिया penting की bagi इस kedua महान bangsa धरती kita. पर मैं आपके Hari समक्ष ini di Indonesia yang sangat besar दोनों ini, देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। saya membawa मैं ये keyakinan संकल्प लेकर आया akan हूं kemajuan bersama कि भारत kedua और negara. इंडोनेशिया मिलकर Saya datang dengan keyakinan Puri bahwa manavta bersama-sama India एक नई dan ऊर्जा Indonesia से भर देता। dapat menanamkan energi baru जब bagi भारत के kemanusiaan. 140 करोड़ नागरिक
इंडोनेशिया के ketika 29 1,4 miliar masyarakat India साझा प्रयासों से मिलकर dan आगे बढ़ेंगे 290 juta masyarakat Indonesia melangkah maju bersama एक नया melalui upaya इतिहास bersama, रचते हुए देखेगी dunia akan menyaksikan Bharat lahirnya babak दुनिया baru का dalam वो sejarah. देश है जो विस्तारवाद नहीं India menonjol di dunia sebagai negara yang tidak percaya atas ekspansionisme. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.